भद्रक हिंसा पाई दायी किए ଏହି ଘଟଣାରେ ବିଜେଡି କର୍ପୋରେଟର ଗିରଫ ହେବା ପରେ ଶାସକ ଦଳ ବିରୋଧରେ ସାଂଘାତିକ ଆରୋପ ଆଣିଛି ବିଜେପି। କେବଳ କର୍ପୋରେଟର ନୁହେଁ, ବିଧାୟକ ଯୁଗଳ କିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ତାଙ୍କର ପୁଅଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହିଂସା ପଛରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ସଜ୍ଜନ ଶର୍ମା। ଏ ଘଟଣା କିଏ ଘଟାଇଛି ତାହା ଭଦ୍ରକବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଲି ଦମ୍ଭୋକ୍ତି କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର। ଭଦ୍ରକ ଦଙ୍ଗା ପରେ ବିଜେଡିର ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ରାଜନୀତିର ମୁଖା ଖୋଲୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସଜ୍ଜନ ଶର୍ମା। तेरे जवाब रे बीजेडी कही दंगा पछरे जो माने अछंती काहारी को छड़ा जीव नाही। एने मुख्यमंत्री स्पष्ट निर्देश रहितबा सूचना देछंती बीजेडी मुखपात्र प्रताप देव। केवल कॉर्पोरेटर नुह तांको बिजु जनता दल नेता माने मध्य संपृक्त जुगल पट्टनायक निजे संपृक्त तांकर पुओ संपृक्त एक कथा भद्रकवासी जानी तेणुक जो पर्यंत से कम्युनाल लोक मानक सांप्रदायिक लोक मानक धरा जाए से पर्यंत माने बिजु जनता दल जो सांप्रदायिक मुखा रखी जना पड़ो। बीजेडी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, एनजीओ हो, जेकोसी सांगठनिक लोक हो, मुख्यमंत्री स्पष्ट आगे कहते दंगा करने पछरे जो माने जड़ित थिले तांका विरुद्ध कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो।